All right, good evening, Avan. Welcome back to Math Tutoring class with Miss Riana. Today is Sunday, 24 August 2025. Now we are going to continue our topic about number and place value, yeah. So last week, we already talked about the rounding number, yeah. Rounding from 10, 100, thousand, and yeah, until thousand. So now we will continue the topic about counting in powers of 10. Maybe you can write down the title today. So later on you can see again the notes that you already make from our class. Maybe someday it will help you whenever you need it. Maybe you want to get a assessment, or maybe the, what is that, Olympiad or something like that. So our topic today is about counting in powers of 10. So this topic is continuing about the rounding by 10, ya. So what is 10? Actually 10 is 1 and 0, and then the multiple 10, it will be addition of the 0 after the one number. So 1 with 1 10 equal 10, 1 with 2 tens equal 1 with 2 0 equal 100, 1 with 3 0 equal 1000, and so on. Yeah. Okay. So the aim of the topic today is to count in step of power of 10. And the success criteria, I can identify the value of each digit in a number, and then I can identify which digit will change when adding or subtracting a power of 10. And also, I can count forwards and backwards in step of power of 10. So in here, you will learn about how to calculate, how to count with the multiple of 10. That is power of 10 actually. Power is multiple. Paham ya, Avan ya? Multiple 10. Jadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Oke, Avan? Oke. Nah, remember it, choose each digit once to complete the number statement. So maybe the first one, I will give you the example. 987 more than 456, and then it will be more than 23. Nah, and the second one, can you read the second one, the second number? Yes. 23. 23. And then what is the 9,000 less than 9,000? less than 9,876. And then more than More than 45. more than 45. Very good. Next, the third line. Can you read again? 987. Yes. More than 234. More than 56. 56. Very good. Okay. So, choose each digit once to complete the number set statement. So, we already did that. Now, what is actually a power of 10? Nah, this is you need to keep on eye, yeah, because this is really important. Look at this pattern. You see that? 10 power 1 equal 10. 10 power 2 equal 100.
10 power 3 equal 1000. Afan di sekolah sudah belajar tentang power, angka, pangkat, Belum. eksponen belum ya? Nah, jadi di sini maksudnya adalah, nih, Miss akan contohkan. Ini berarti 10 kali 1. Ini 10 kali 10. Nah, yang ini 10 kali 10 kali 10. Nah, seperti itu maksudnya. Now you understand? Yes. Yes, easy ya. Jadi kalau power atau pangkatnya itu 2, berarti kalinya ada 2. 10 kali 10. Kalau powernya atau pangkatnya ada 3, berarti kali 3. Angka kalinya ada 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, jadi berapa? 1000. 1000, pinter. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Ada nggak apa yang Afan lihat dari sini? What do you notice from this? Jadi angka zeronya dia akan bertambah ya. Semakin lama dia akan semakin bertambah. Jadi angka powernya ini, nih, ini sesuai dengan jumlah zeronya. Kalau pangkatnya 3 berarti nolnya ada 3. Kalau pangkatnya 2, nolnya ada 2. Pangkatnya 1, nolnya ada 1. Gampang ya? Oke. Kita lanjut. The small digit next to 10 is called the index number or the power. Nah, jadi angka yang kecil di sini nih namanya power. Nih, power. Power 1, power 2, power 3. Kalau di bahasa Indonesia namanya pangkat. Oke? Nah, kemudian jumlah pangkatnya itu akan sama dengan jumlah zeronya, jumlah nolnya. Oke? Jadi kalau pangkatnya 1, nolnya juga 1. Pangkatnya 2, nolnya 2. Berarti ratusan, 100. Kalau pangkatnya 3, berarti 1000 karena nolnya ada 3. Kalau pangkatnya 4, kira-kira berapa? Ayo. 10.000. Pinter banget, Afan. Oke, berarti Afan sudah paham. Power of 10. Gampang ya. Ngajarin Afan nih pinter banget. Oke, kita lanjut. Sekarang masih dengan cara yang sama. Jadi kalau ini tadi mengulangi saja. For 10 power 1 we multiply 1 by 10. 1 times 1 times 10 equal 10. And then kalau for 10 kuadrat atau 10 power 2 we multiply 1 by 10 2 times. Jadi 1 times 10 times 10 equal 100 ya. Kalau 10 power 3 sama, jadi 3 times. Jadi 1000. Oke. Nah, ini dia. Nah, can you follow this pattern to find 10 power 4? Tadi udah benar 10.000, 10,000. What about 10 power 5? How many will be? 100,000. Pintar. What about 10 power 6? 10 power 6. Lebih dari 999 ya. Kan ini, ntar Miss tulis ya. 1 juta. 1 juta, betul. Pinter. Nah, ini 10.000, 100.000, 1 juta. Berarti segini ya. Nih. Nih bedanya kalau angka di Indonesia, kalau ribuan itu kan dia pakai titik ya. Kalau di Amerika atau di UK dia pakai koma. Nah, kalau kita kan harus 10.000 kan 10.000 ya kan kalau Indonesia. Nah, kalau di UK atau di Amerika mereka pakai koma.
Jadi ini karena Miss mengikuti kurikulumnya Cambridge, Afan kan pakai Cambridge di sekolah, maka pakai yang UK ya. Nah, 10.000 ini salah anunya. Ini salah ya, komanya harusnya ini di 100.000. Ntar, Miss benerin biar nggak salah nanti. Ulang, Miss ulang ya. Jadi kalau 10 pangkat 4 itu 10.000. 10 pangkat 5, 100.000. 10 pangkat 6, 1 juta. Yes. Dah kayak gini. Oh, aman. Oke. Do you want to write it in your note? Wait, I want to write it. Yes. Okay. I think this is really important because you didn't get it yet at school. So you are now one step ahead from your friend at school ya. Good. Udah. Sudah? Sudah tulis? Oke. Next. Nah, we are going back to the place value right now. Nah, in here, I already give you the table of the place value. We start from the right one. The right one is ones, ya. Atau bahasa Indonesianya apa? Ones itu? Satuan. Masih ingat? Satuan Ones itu satuan. Nih, Miss tulis di sini. milioner. Ones itu satuan, tens itu puluhan. Hundred itu Apa? ratusan, Inter, ratusan. Thousand, ribuan, ribuan. 10 ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, 100.000, milion, ribuan, 100 milion, ribuan. Apa milian? Apa kalau di Indonesia? M, Oh, miliar itu. Kalau di Indonesia million itu juta ya. Jutaan. Nah, jadi ones itu satuan, tens itu puluhan, hundreds ratusan, thousand ribuan, 10,000 10 ribuan, 100,000 100 ribuan, dan million jutaan. Nah, as you can see here, look at the position of the zero. Nah, so getting left, semakin ke kiri tuh semakin banyak zeronya ya. Kalau kita lihat, nih, kalau 10 berarti kan satunya di tens, nolnya di ones. Kalau 100, satunya di 100, 10 sama ones-nya 0, 0. Nah, semakin ke sana, million, satunya di million, yang lainnya zero semua. Sampai sini paham ya, kira-kira ya? You ya, understand ya? I So, think yes. okay. Jadi kalau misalnya di million itu dia misalnya yang ini. Nah, ini. Ini apa ininya? Place value-nya. What is the place value of the one that I circle? Place value-nya adalah Hundred, hundred. hundred, Kalau yang ini apa place value-nya? tengah, 10, 10 hundred, 10,000 dong. Nggak ada 10 hundred. 10,000. And then what about this? What is the place value? zero. The place value is ones. Kok zero? The place value is ones. Oh, This is, oh yeah, I forgot to mention it. This all we call it place value. Jadi ini namanya place value. Million, kemudian 100,000, ini namanya place value. Di bahasa Indonesia namanya nilai tempat.
Jadi di mana nih tempatnya? Oh, saya tempatnya di 10,000. Berarti saya adalah puluhan ribu. Oh, saya tempatnya di 100. Berarti saya adalah ratusan. Oh, saya tempatnya di ones. Oh, berarti saya adalah satuan. One. Kalau tempatnya di tens, berarti saya adalah Ribuan. puluhan. Gampang ya? Oke, pelan-pelan. Nanti kalau bingung, kita ulang lagi, oke? Nah, sejauh ini sekarang kita lanjut dulu ke adding and subtracting. Jadi kita mencoba untuk tambah dan kurang. When we add or subtract different power of 10, we start by identifying the correct digit in the number. Jadi kalau kita mau nambah dan mengurangi suatu bilangan, kita harus tahu dulu nilai tempatnya di mana. Ya, jangan sampai salah nilai tempat, nanti hasilnya jadi salah juga. Betul ya. Nah, kita lihat nih ya. Nah, let's look at an example. Add 1,000 to 45,689. Nah, kira-kira bagaimana jadinya hasilnya? Kalau 45.689 ditambah 1.000. Nah, we know that the place value is 1,000. Now from this number, which one is the 1,000? Yang mana yang ribuan? Dari 4, 5, 6, 8, 9, yang mana yang ribuan? 5. 5, pinter sekali. 5. Nah, jadi 5-nya ditambahin 1, ya kan? Jadi hasilnya 1, 0, 0, 0. Kalau ditambahin 0 kan nggak berubah hasilnya. Jadi hasilnya 46.689. Gampang ya? Gampang. Nah, gampang dong. Cuman ditambahin 1. Cuman yang bikin bingung adalah di mana nambahinnya. Nah, we need to identify the digit in the thousand place because we are adding 1,000. Seperti tadi caranya Miss. Which digit is the thousand place in 45? Nah, tadi Avan sudah benar. Jadi 5 adalah thousand. Ya, ini dia. Kok nggak mau sih? Nah, 5 is the thousand. Jadi Miss ganti color deh biar lebih ngejreng. Nih. Nih ya, nih 1,000. Betul. Nah, jadi tinggal ditambahin 1.000. Jadi 46. Mana dia tadi? So, jadinya 46. Ah, ini tadi jawabannya. Berarti benar jawabannya kita ya. 46,689. Sekarang the next example, the second example. 456,721. Disuruh subtract. Subtract itu apa bahasa Indonesianya? Kurang. Kurang ya. 100 berarti di mana nilai tempatnya? Where is the place value? I didn't know. Di mana? Place value-nya 100? Apakah ones, tens, hundred, thousand? 100. 100. Berarti yang ini ya. Nah, berarti disuruhnya 7 kurang 1. Nah, dikurang. Nah, berapa jadinya? Hasilnya? 456-nya tidak berubah. 7 dikurangin 1 berapa? 621. 621. Gampang ya? Ya. Oke. Berarti jawabannya adalah iya, betul sekali. 456,621. Oke, next. Nah, sekarang silahkan
dicoba mengerjakan ini di buku tulisnya. Atau boleh mau langsung pakai annotate, boleh. Mau ngerjain di mana, Afan? Langsung. Langsung pakai annotate? Boleh. Silahkan ditulis berapa hasilnya. Miss kasih contoh untuk nomor 1 ya. Langsung ngomong nggak apa kan? Oh, langsung ngomong, boleh, nggak apa-apa. Oke, yang pertama 23 Heeh. 558. 558. Pinter. Lanjut. Yang kedua, 8746 tambah 1000. 9.766. Itu berapa tuh? Ke 46. Ya, Oh, betul. Yang bawah 76430. 76440. 76440. Yes, pinter. Yang kolom kedua. 772 198. 772 198. Good. Lanjut yang 92 957. kurang. Oh, Minus. 92 757. Pinter. 9. Tunggu. 870. Sebentar. Satu. 92757 yang terakhir 800 berapa? 875 931. 875931. Sip. Next. 1.754.357. Bentar, 1.754.357. Pinter. Next. 7.876. Tunggu. Hmm. Kehalang. 7.874. 7 juta. 7.974.672. Bentar, Miss tulis dulu. 7.974.672. Pinter. Terus? 564.912. 564.012 ya? Ya. Iya, pinter banget Afan. Oke, betul semua ya. Jadi betul jawabannya. Kita lanjut. Nah, bener nggak nih? Bener ya. 23558, 9746, 76440. Ini jadinya 772 198 betul, 92757 betul. Ini juga 931 betul. 1754357 betul. 7974672 betul. 56402. Wah, benar semua. Pinter banget. Afan keren. Now, we talk about forward and backward. Sebelumnya, Afan mau istirahat dulu, mau minum? Enggak, lanjut ya. Oke. Ya. Now we are going to move to forward and backwards. Forwards maju, backwards mundur. Okay? We can use our understanding of adding and subtracting powers of 10 in order to count in step of power of 10. Jadi kita bisa menggunakan konsep maju dan mundur ini untuk penjumlahan dan pengurangan dengan multiple atau power of 10 dengan kelipatan 10. Contoh. Sebentar. Nah, let's use one of the example from the table we just work with. Jadi ada 76430 plus 10. Jadi plus
sama dengan 76440. We can continue adding 10 to 76440 to count on in step of 10. Can you find the next three number if we continue to count on in tens? Jadi kalau misalkan terus ditambahin 10, tambahin 10, hasilnya jadi berapa tuh? Jadi ini ditambah 10. Sama dengan berapa? 76440 tambah 10. 706.450. 76.450. Betul. Nah, kemudian ditambah 10 lagi. Jadi berapa? 76460. Yes. 764. Ditambah 10 lagi 76470. Yes, pinter. Tambah 10 jadi 76.470. Yes. Betul sekali. Nah, paham ya sekarang ya caranya itu kalau itu maju. Forwards ya, kalau addition forwards. Nah, sekarang kita lanjut ke backwards. Backwards artinya mundur, ya kan? Nah, ini tadi hitung maju, ya kan? Ini hitung maju. Sekarang kita masuk ke hitung mundur. Nah, ini kalau dilanjutin jadi sekian. Oke. Sekian hidup. Nah, 76510, 76520, 76530 terus. Kalau ditambah 10 nggak habis-habis, ya. Bisa sampai nembus laptop nanti. Nah, kemudian this process is just the same when we count backwards in step of power of 10. Nah, jadi caranya sama dengan kalau kita hitung mundur. Bedanya adalah angkanya mundur, angkanya dikurangi, ya. Nah, let's try this one. Starting at 586,271, count backwards in step of 10,000. Mana yang 10,000? Angka berapa? Place value-nya 10,000? 80. 8, betul. Berarti kalau dia move backwards akan menjadi 7. Ya kan? Dia akan menjadi berapa? 5. 7654321. Ya, jadi 576.271. Jadi begini dia kalau move backward 10,000. Paham ya? Cuma diganti angka 8-nya kurang lagi jadi 7. Nah, terus udah gitu. Nah, ini dia jadinya. Kalau diurutkan 586.271, 576.271, 566.271. Jadi yang bold ini, the number that is bold is the number that is 10,000. So you just focus on that number, on that place value to counting down from 8,000, 80,000 until you got Zero. sampai dapat ini 486.271. Paham ya? Gampang ya? Gampang lah ya. Alamak banyaknya. Alamak banyaknya. Oke. Sekarang kita coba. Can you identify in which power of 10? Nah, sekarang agak tricky nih. Jadi Afan diminta untuk mengidentifikasi. Nah, Afan ceritanya nih jadi detektif nih. Kira-kira place value apa yang berkurang ya? Kita lihat dari baris pertama. 5,784. Kemudian, nih baris pertama nih, Miss. Ini kan, nomor 1. Nih, kira-kira
place value apa yang berubah? Coba ditelaah. Oh, kalau ini dia counting forward or backwards. Oh, bisa bisa gabungan dua-duanya. Yang pertama kedua. ini forward berarti. Pertama forward, kedua backward, Yang mana? Yang nomor satu yang mana? Yang forward? Yang mana? Place value yang berapa? 5.784, 5.884. Ya, paham. Place value-nya apa? Ratusan, puluhan, satuan, yang mana yang berubah? 700. Berarti ratusan. Ratusan apa bahasa Inggrisnya, Han? Hundreds. Pinter. Lanjut. Soal kedua. Apakah dia backwards, forwards? Berarti ini tadi forwards ya. Yang mana? Itu backward, tapi Backward. 10 ribuan. 10 ribuan. Oke. 10 ribuan apa dia? 10,000 ya. Lanjut. Number 3. Eight, nine, six. Backward, Backwards. the tens. Tens. Iya. The last one, number 4. Million ini ya. Forward, Forward. Oke. the 100,000. 100,000. Very good. 100,000. Okay, good job. Now let's check the answer. Wait. Okay, this is the answer. Number 1, forwards, hundreds, very good. Number 2, backwards, 10,000, good. Number 3, backwards in tens, okay. Number 4, forwards in 100,000. Okay, good job. Now, Miss Riana will give you a practice worksheet. Wait, I will open it in a new tab. Tar dulu, Miss taruh di mana? Ini dia. Resources. Giant counting Miss. Ini dia. Ntar ya, Miss stop sharing dulu, terus ulang sharing. Okay. Start at any of the 4 gift boxes and count forward or backward in step of power of 10 to find out which present in each box. Nah, jadi kita disuruh menghitung yang pertama biar kita tahu apa hadiahnya ya, apa hadiahnya. Jadi kita mulai dari 7652 forward in 10. Apa angka selanjutnya setelah 7652 forwards in tens? Angka selanjutnya apa?
76. Forward in 10. Berarti 7662. betul, 7662. Habis itu 76 tambah 10. 7672. Terus tambah 10 lagi. 7682. Terus habis 82 tambah 10. 7692. Lanjut. Tambah 10. 69 tambah 10. 9 tambah 1, 10. 77. Heeh. Mana 77 kok nggak ada? Ada ini loh. 772. 772, heeh, 02. 7712. Ya, tujuh terus tujuh 7722. betul. 7732. Heeh. 7742. 7752. Berarti hadiah pertama adalah bola. Lanjut yang kedua, Miss ganti warna jadi apa ya? Kuning. Yang kita mulai dari 17451 backwards in 100. 17451 100 berarti empatnya ini berubah, berkurang. Jadi 17. 17 17351. 17251. Ya. 17251. Terus 17 habis 2. 151. Heeh. 17 Mm-mm, betul. 1751. 16951. Heeh. 16851. Yes. Kapan kurang 1? 17751. 16, 16. 16751. 16651. Heeh. Dan yang terakhir 16591. 16. Belum. 551 16551. masih. 16451. Mm-mm. 16351. 16251. 16. Weh, berarti hadiahnya iPad. Oke. Tuh udah dapat hadiahnya iPad, hadiah kedua. Lanjut warna hijau. Biru ding. Apa itu, Bu? Yang mana? Yang ini dulu. Nih, forward by 1000. Ke depan berarti ditambah 1000 tambah 1000. 7522 tambah 1000. 854. 800. Kok 854? 8522 85 lah. kan 1000. Ini yang 7 jadi 8, 8 jadi 9 gitu. Tapi itu backward itu. Forward. Forward ya. Heeh. 79522.
9522 nggak pakai 7. 9522 10. 10 lima dua dua 11 522 11 12 522 12 522 13 522 14 522 14 522 15 522 15 16 522 522 16 17 522 17. Woi, apa ini? Miss nggak tahu nih apa. Game Boy. nggak tahu aku. Lanjut terakhir. Eh Hmm. 87 salah. Ini nih. 8864 backwards in 10. Berarti 6-nya. Ini loh nggak ada. 88 ada Oh, dong. 88 88 54 Heeh. 88 45 Betul, 44. 8 44 jadi 8834 betul. 8824 88 14 88 4 88 87. 8794 udah deh. Belum. 8784 8774 8 8764 8 Heeh. 8754 8744 Heeh. 8734 8724 87 Mana? 87 berapa? 14 Mana dia? nggak Arloji ya? tahu. Hmm. Nah, oke. Yeay, berhasil. Berhasil. Hore. Nah, sekarang kita sudah bisa forward sama backwards. Kita lanjutkan. Lalu, mana tadi Miss? Ini kan. Ini dia. Counting Miss udah. Sekarang kita lanjut ke ini dia. Tapi kita masih punya lagi 16 menit ya, masihlah cukup. Kita masuk ke dive in ya, biar lebih paham lagi. Counting, diving into Miss Mastery, horizontal format. Ini Miss hapus dulu. Yes, kelihatan? Kelihatan, Avan? Ya. Okay. Write down a calculation that can be used to work out 10 power 3. Nah, 10 power 3 itu sama dengan berapa tadi? 1000. 10-nya kali berapa? 1000. 10 kali 10 1000 kali 10 sama dengan 1000. Pinter. Kalau 10 pangkat 4? 10.000. Tar dulu. 10 kali 10 10. kali 10 kali 10 kali 10. Pinter. 10.000. Dan selesai. Sekarang count forward in step of 1000. Oke. Count forward 2342. Berarti ditambah. Yang mana ditambah? 1000? 3.000
3.342. Yes. Lanjut, 4.342. Habis itu, 5.342. betul. Nah, count forward in step of, count forward in step of, oh, ini berarti in step of how many? Kalau ada 210, ada 410, berarti yang berubah apanya? Place value-nya. Aku tak tahu. Ratusan, kan 200, 400, 10 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 300 berarti kan ratusan ya. So this is 100. Now how many 10 plus 100? 110. 210 tambah 100? 210 tambah 100? 310. Pinter, 310. Bagi 1 menit ya. Count forward in step of berapa nih? Kalau yang ini 79, 019, 89. Oh, 10,000. Nah, 10,000. Nah, apa selanjutnya? 99,019. Betul banget. Lanjut. 109,19. Pinter. Mantap. 119. Pinter, Afan. Oke, sekarang 6,990. Berarti ini apa kira-kira? Ratusan ya. Count forward. Ini dari 6,990 jadi ini. Jadi forwardnya berapa tuh? 990. 10 kayaknya ya. Pinter. Berarti ini jadi 700 ya. 7.000 ya. Ya, Jadi 7.000. 7.000 terus 7.000 tambah 10. 7.010. Betul sekali. Wih, pinter banget loh. Oke, ya sudah waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke ini apa itu namanya? Tar, stop Pertanyaan. sharing dulu ke ininya ke Tes ikutan mau tes tapi kan mau tes tapi tinggal apa namanya itu ya Algonova. Afan masih belum bisa ya, jadi bukanya dari Miss aja ya. Buka platformnya. masih kurang lebih caranya. Biar Miss aja kalau gitu. Afan tinggal ngasih tahu Miss Yes. aja. Tunggu, mana Afan ini? Afan. Oh, ini punyanya Bibit. Student Afan. Mari loading. Afana. Next. Yes. Passwordnya 2689. Oh, wait. Tinggal. Oke, sekarang nomor 3. Yes. Oke, mari kita simpulkan. Dan Did you enjoy the task today? Yes. Yes. I think. Thanks, we love having cool lesson. Itu Kak. Apakah kamu senang merasa di kelas? 3, 4, 5, Iya. 2, 1, 5. 5. Thank you. Terus kemana nih? Oh, ke sini.
Seberapa yakin Anda memahami topik tersebut? Wah, yakin banget kalau ini mah ya. Enggak itu. Enggak tahu aku. 5. Lewai. 5, pinter gitu Afan. Lanjut. Apa yang sulit bagimu tadi? Kayaknya nggak ada deh. Enggak tahu aku. Nggak ada toh? Membingungkan sendiri aku. Habis tadi Afan pinter banget sih. Tapi paham ya materinya tadi paham. Jawab pertanyaan benar terus. Ngerjakan tugas secara mandiri oke. Apalagi yang kurang tuh? Enggak Lanjut. tahu juga aku. Oke, way to go. You finish the task. Oh, dan oke. Dan Nah, juga sekarang sebelum kita akhiri, Miss ingin wah, aduh. me- memastikan kembali apa yang tadi sudah dipelajari. Kira-kira, coba Avan cerita, kira-kira tujuannya tadi tercapai nggak? Ingat tadi tujuan kita, I can identify the value of each digit in a number. Apakah yes or no? Yes. Yes. I can identify, nomor 2, I can identify which digit will change when adding or subtracting a power of 10. Bisa nggak tadi? Oh, Kalau ditambah sama dikurang dengan power of 10, jadi bisa nggak tadi pas mengurangi bisa. menambahkan? Bisa. Bisa. I can count forward and backwards. Nah, ini hitung mundur, hitung maju dengan Bisa. power of Bisa. 10. Bisa. Bisa dong ya, gampang itu. Oke, Oh, dari Miss Riana sudah selesai. Dari Afan mungkin ada pertanyaan? tidak. Dan selesai. Ya, sudah selesai ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Afan sudah join di Math Class hari ini. Super sekali Afan. Miss Riana senang sekali. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke topik berikutnya. Kurang lebih tentang ini. Kita masuk ke angka negatif. Sudah belajar belum di kelas? Nggak tahu aku. Negatif positif? Belum. Belum ya? Hmm. Oke deh. Kalau gitu mungkin kita langsung aja masuk ke addition sama subtraction aja ya. Oke, kalau gitu dari Miss Riana pamit undur diri dulu. Terima kasih. Thank you so much. Welcome to next week. Bye bye. Afan, assalamualaikum.